खंयच्याय देशाची वा राज्याची उदरगत एकाच मनशाचेर वा एकाच खात्याचेर निर्भर नासता, जाल्यार दर एका मनशान आनी खात्यान एकठांय येवन काम केल्यार उदरगत भरभरून जाता। मात ताकाय लागता ते एक धाडशी निर्णय घेवपी नेतृत्व। 2001 सालान जेन्ना गोंयांत उदरगतीचें ल्हार आयलें तेन्नाचे यंत्रणेचेर पेज येवपाक लागलो आनी उदरगतीच्या प्रकल्पांची गती मंदावंक लागली। तेन्नाच गरज भासूंक लागली ती नव्या फोर्साची। ही गरज समजून घेवन तेन्नाचे नेतृत्व सर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकारान गठन केले ते एक नव्या फ्रंटाचे, जाणे हो उदरगतीचो भार उखलून घेतलो। तो फ्रंट म्हळ्यार GSIDC। मनोहरभाईच्या चेअरमॅनशीप खाला GSIDCन गोंयकारांक कमी वेळान कितलेशेच प्रकल्प दिले आनी गोंयकारांक दिलो पयलो केबल स्टेड पूल, ज्या पुलान जोडले खोर्जुवें आनी हळदणा। आनी मागीर सुरू जालो तो उदरगतीचो नवो पर्व। सगळ्यांत कमी वेळान बांदिल्लो कारोना आनी कालवी जोडपी कालवीचो पूल, मडगांवचे मातानी सालदाना ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स, साखळेचो प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी रवींद्र भवन, बांबोळचो फूड अँड ड्रग्स ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक, कुडचड्यावेलें फायर स्टेशन, पणजेची कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जेटी, सालिगांवची 100 TDP सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी, फोंड्याचें राजीव गांधी कला मंदिर, आल्तीनचें IT हब, परवडचें संजय सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशन आनी कितलेच प्रकल्प। हातुंतलो सगळ्यांत व्हड प्रकल्प म्हणल्यार अटल सेतू। उपरांत GSIDCची सुत्रां हातान घेतली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आनी आज गोंय सर्वांगीण विकासाच्या मार्गार फुडें सरता। फाटलीं कांय वर्सां गोंय इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या मळार व्हड बदल पळयता। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या चेअरमॅनशीप खाला गोंयाक मेळ्ळ्या कितलेच दोळे दिपकावपी प्रकल्प, पूल, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटलां, बस स्टँड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी खूब कितें। खरें तर पूल 2 प्रांत, 2 गांव जाल्यार 2 वाठार जोडटा, पूण GSIDCच्या पुलांनी लोकांची मनाय जोडली। खंय तरी आमी आमची जी संस्कृताय आसा, आमची जी कल्चर आसा, आमचे जे सगळे कल्चर आसा पळय ते खंय तरी थ्रू इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोपोगेट करप अशें मुख्यमंत्र्याक दिसलें, जो आमचो चेअरमॅन जावन आसा। जंय भारत देश पुराय जगाक योगाचें म्हत्व समजायता, थंयच आयज गोंयांत गोंयकारांक तशेंच देशी विदेशी पर्यटकांक योगाचे वेगवेगळे पोज आनी ते करपाक उमेद हाडपाक गोंय सरकारान बांदला तो योग सेतू। हितूंतल्यान डिफरंट योगाच्यो पोजेस टू पॉप्युलरायज योगा एमोंग, कित्याक पणजेन तशे खूब ट्युरिस्ट येता, लोकल्सूय येता आनी त्या निमित्तान योगा एक पॉप्युलरायज जावचें। सो इट इज पार्ट ऑफ अवर कल्चर, पार्ट ऑफ अवर हेरिटेज। हे लोकां पर्यंत पावप, थोडे सिम्बॉल्स गरजेचे आसता आनी इट्स अ सिम्बॉलीक जेस्चर। This bridge is built primarily to connect DB Marg with our Mandavi River Promenade. Whole structure was manufactured in a workshop in Bangalore and it was transported to the site and where it was assembled. योग थीम ह्या ब्रिजाक खूबशे आर्किटेक्चरल फीचर्स प्रोवाइड केल्ले आसा, जशें की आमकां दिसता की योगी स्टॅच्यूज, मागीर ते सस्पेंडर्स, मागीर ते ब्रिजाचे जे आर्क आसा त्या ब्रिजाच्या आर्काक SS क्लॅडिंगाचेर योगा पॉस्चर्स आसा, 12 म्हणजे 12 ह्या सायडीन 12 त्या सायडीन, आनी मागीर जोडिएक कॉन्स्टलेशन स्टार्स आसा। हे सगळे जे फीचर्स आसात ते हायलायट करपा खातीर एक स्पेशल टायप ऑफ लायटिंग प्रोवाइड केले आमी, जशें की जे जोडिएक कॉन्स्टलेशन आसा ताजे खातीर आमी स्टार्स प्रोवाइड केल्यात, म्हणजे 0.5 वॉटेज बारीकशे LEDs विच रिजेम्बल स्टार्स। आनी हांगासर आमी पळयतली की एंट्री जेन्ना आमी करता तेन्ना सिंहद्वार आसा आनी कदंबा काळाचे 2 लायन्स आमी दोनूय वाटेन प्लेस केल्ले आसा। सो जशी आमी भितर सरता ती थीम मॅच करपा खातीर आमी दोनूय सायडीन, एक सायडीन योग पुरुश आनी दुसरे सायडीन पूर्ण योगी हांचे स्टॅच्यू दवरिल्ले आसा। ताकाच जोडून आसा ती दर्या देगावेली सोबीत अशी 2.5 किलोमीटर लांब प्रॉमिनाद। मन मोकळेपणान श्वास घेवंक, वॉक करूंक, सायकलिंग करूंक एक मेकळी सुवात। ह्याच प्रॉमिनादीच्या एका टप्प्यार आसा भगवान परशुरामाचो विशाल पुतळो, जो आयज टुरिस्ट आकर्षण जाला। आयज आमी पळोवंक शकता थंयच्यान पाटो ब्रिज टील मिरामार, थंयसर एक वायड प्रॉमिनाद आसा। नॉर्मली तुमी बाकीच्या खंयच्याय सिटीन वचा अशी तुमकां वायड प्रॉमिनाद मेळचें ना। आनी खरें म्हटल्यार एक
मांडवी रिवर आसा तेज्या सायडीक लोक ट्युरिस्ट येता. आयज जे तुमी सगळी टुरिजम एक्टिविटी पळयता हे कोणाचे तरी एक विजन आसलेलें आनी आमकां एक सांगून खुशी दिसता की GSIDC वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दॅट शेपिंग दॅट विजन म्हणून. पणजे मळा आशिल्ल्या स्कॉलांक सेंट्रल लायब्ररी लागीं पडची आनी तातूंतच थंयच्यान यो वच करप्यांक संस्कृतायेचें ज्ञान मेळचें म्हूण उबारिल्लो ज्ञान सेतू. सेतू जो आतां रिसंटली कंप्लीट केल्लो त्या हितूंतल्यान कसो आयडिया आसलेली पाटो सायडीक सेंट्रल लायब्ररी आसलेली आनी रुवादी ओरम सायडीक सगळी स्कूल्स आसलेली. सो ह्या स्कूल्सांक कनेक्ट करप सेंट्रल लायब्ररी हो एक एम दवरून त्या हितूंतल्यान तो ब्रिज स्टार्ट जालो आनी आतां कंप्लीट जालो. सो द होल पर्पज वॉज दॅट स्टुडंट्सांक आनी लोकांक सेंट्रल लायब्ररीन कनेक्ट करप. मेन उद्देश हो प्रोजेक्ट जो गोंय सरकारान घेतलो तो कनेक्ट करपाक आसा 2 मेजर एरियाज पणजीचे, एक आसा मळा आनी दुसरे वाटेन EDC पाटो कॉम्प्लेक्स. सेकंड मेन उद्देश म्हणटा तो स्कूल्स. हांगा नियर बाय 2-3 अशी स्कुलां आसा जशे की पिपल्स हाय स्कूल्स आसा which gives the students a direct connectivity to the central library. So therefore हे प्रोजेक्टाक नाव पडून आसा की ज्ञान सेतू which is known as a bridge of knowledge. This bridge, the total length is around 99 meters, of which 49 is on the land side and 50 is on the river side. आर्किटेक्चर फीचर्स म्हणजे एक आसा मॅक्लॉय बार, दुसरो जो ज्ञान स्तंभ आसा तो, आनी तिसरे हेजे फुटपाथ आसा ते. सो फुटपाथा खातीर आमी स्टेप लायट्स प्रोवायड केल्यो, तेजेर रातचे टायमाचेर जेन्ना कोण चलता तेन्ना दोळ्याचेर मारचे न्ही म्हणून, आनी ओन्ली जे फुटपाथ आसा तेच हायलायट जावपाचे. गावंडळे शेतकारांक समर्पित आनीक एक सोबीत माणकुलो पूल म्हळ्यार कृषी सेतू. जुव्या 65 फार्मर 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तांकां कनेक्ट करप हे असो गव्हर्मेंटान विचार करप. एक ल्हानसो ब्रिज तयार करून ते सगळे फार्मराक कनेक्ट करप. अशा विचारधारेंतल्यान आमी एक ब्रिज तयार केलो. तो बास्केट टायप, इट इज द फर्स्ट बास्केट टायप ब्रिज. म्हणजे तातूंत भितर इकॉनॉमी अचीव करप, स्टील स्ट्रक्चर कमीत कमी हातून पयशान ट्रॅक्टर वचपा खातीर ब्रिज तयार करप. पण तो ब्रिज करता सुद्दां ताका सुद्दां आमी कृषी सेतू हें नांव दिलें. मळा भाटल्यातल्यान पाट्यार वतलो जाल्यार 1.5 किलोमीटर भोंवतड मारून वचचें पडटालें. मळ्यांत रुवा दे ओरेम क्रिकाचेर बांदिल्ल्या 2 नव्या पुलांक लागून आज लोकांक खूब आदार जाला. It forms an access to the Mala and Batlem area to the this Pato area bus stand, which directly connects national highway. So व्हडलो असो पावट मारून तो ओल्ड ब्रिजा वयल्यान वचपाचो जो अरावंड 1.5 किलोमिटराचो डिस्टन्स कमी जावपाक लागलो. प्लस जो लोड त्या ब्रिजाचेर येतालो ट्रॅफिक लोड तो मातसो खुबसो लोड ह्या ब्रिजान घेवपाक लागलो. There is at the center we have provided the water pipeline. The earlier water pipeline 750 mm dia was there, which we have relocated at the center, as well as service duct we have provided so that electrical cables, sewage pipelines can be carried through the service duct. 2021 आयिल्ल्या हुंवारांत जेन्ना पैकुळचो पोन्नो पूल व्हांवून गेलो तेन्ना पैकुळ आनी मेळावलीच्या लोकांक परत जोडून घेवपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान निर्णय घेतलो आनी रिकॉर्ड वेळान बांदून घेतलो पैकुळचो नवो पूल. पैकुल सारकिल्ल्या गांवांत थंयसर ज्या टायमार 2021 सालान वा 22 सालान पूर येयलो आनी तो ब्रिज तेतूंतल्यान व्हांवून गेल्लो आनी इमिडिएटली हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सरान आमकां आपयल्लें आनी सांगलेलें हो ब्रिज तुमी जाता तितल्या बेगीन कंप्लीट करपाक जाय, कित्याक हो लोकांचो गरज आसा. थंयसरल्या पैकुल आनी मेळावली हे 2 गांव आसा नाल्यार ते तांकां कनेक्टिविटी ना. सो आमी तितल्या तितून तेजेर श्रम घेतले आनी आमचे इंजिनियर्स, टीम ऑफ इंजिनियर्स, कन्सल्टंट्स आनी सगळ्या लोकांचोय तेतूंतल्यान खूब सपोर्ट मेळ्ळो आनी तो ब्रिज आमी कनेक्ट करपाक शकले. तसोच साखळे वाळवंटी न्हंयचेर बांदिल्लो शहीद 2nd लेफ्टनंट वीर जयेंद्र जोयबा राणे सरदेसाई पूल. पुर्तुगीज काळान बांदिल्ल्या म्हापशेच्या तार पुलाची दुर्गती जाल्ली. कितलीशींच वर्सां म्हापशेकार ह्या पुलाची दुरुस्ती जावची म्हूण मागताले. तार न्हंयचेर हो नवो पूल GSIDCनूच बांदला. आरोग्याच्या मळार मोठी उडी म्हळ्यार गोंयच्या GMCचेर वाडिल्लो ताण कमी करपी मडगांवचें दक्षिण गोंयचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तशेंच बांबोळेचें नवें डेंटल कॉलेज आनी हॉस्पिटल, कासावलेचें प्राथमीक आरोग्य केंद्र,
खेळा मळार उर्बा दिवंक सरकारान GSIDC वरवीं बांदिल्ले प्रकल्प म्हणल्यार मुरगांव सड्यावेलो स्विमींग पूल कॉम्प्लेक्स, तशेंच पणजे करंजळेचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स. शिक्षणाच्या मळार उदरगत म्हळ्यार सांखळेची स्वातंत्र्य सैनिक श्री जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमीक शाळा, कारापूरची विठ्ठल रखुमाई शाळा, दिवचलची छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी शाळा आणि परवडची गोवा बोर्ड ऑफ सेकंडरी अँड हायर सेकंडरी एज्युकेशनाची बिल्डिंग. काकोड्याच्या 100 TDP सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्रकल्पाक लागून गोंयभरच्या वाडट्या कोयराचो इशू हाताळूंक मदत जाल्या. परवडचो हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे, बाणास्तारीचे मार्केट कॉम्प्लेक्स, सांखळीचो बस स्टँड आनी मिनी डेपो, आल्तीनचे गोवा राज्य कर भवन, दाबोळे विमानतळ लागसारचो ग्रेड सेपरेटर, आल्तीनचे वन भवन, परवडचे मंत्रालय, वेर्णेच्या म्हाळशेच्या देवळाचे सुशोभीकरण, दाबोळची जॉगर्स पार्क, परवडचे कौतिल्ल्या लेखा भवन. त्याच प्रमाण GSIDCचो निर्मातो, भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री, गोंय राज्याचो आदलो मुख्यमंत्री, पद्मभूषण मनोहरभाई पर्रीकरांचे स्मृतीस्थळ आणि खूबशे प्रकल्प ही GSIDCचीच कामगिरी. जंय गोंय दरेक दिसा जावपी उदरगतीचेर मिरयता, थंयच दुसरे वाटेन GSIDC मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला मना जोडपाचें आनी संस्कृताय सांबाळपाचें आपलें काम करीत आसा.